Okay, Kedah paper 2, question number 4. A. Class 5 Arazi has M number of pupils. Okay, so dia bagi tahu mempunyai M bilangan murid. So dia tak bagi tahu murid tu murid apa. Maknanya maknanya kat sini, okay, M itu sebenarnya adalah kita punya number of sample space. Okay, so N kita adalah M. Biasa dia bagi bilangan dalam bentuk nombor. Tapi kali ni dia bagi in terms of M. So number of pupils. Dia tak bagi tahu boy ke girl. So total lah. Bila total itu adalah kita punya sample space kita. The number of sample space. Bilangan semua sekali lah. Okay. Consisting of boys and girl. Okay. If mu is 9. So dia bagi tahu. Next dia bagi ni. Okay. And then dia bagi standard deviation ini. Okay. So bila dia bagi information. Apa yang dia bagi. Okay. Kamu gunakan formula tersebut. So kita ada apa? Yang pertama kita ada ini. Min. Okay. Formula untuk mu adalah NP. So kita punya NP kita diberi 9. Okay. Di mana kita punya number of sample space kita adalah M. Sekarang adalah M. Kita guna dia bagi sebagai M. So kita letak N itu sekarang adalah M. Okay, kita dapat satu equation. Next. Okay, dia bagi standard deviation. Standard deviation dia bagi 370 over 10. So, apa formula standard deviation? Standard deviation formulanya adalah NPQ. So, ingat. Okay, dia bagi apa, kita guna formula tersebut. Okay, contoh macam ni dia bagi mean, so guna formula mean. Dia bagi standard deviation, guna formula standard deviation. So, standard deviation adalah NPQ. Okay, di mana NP tadi adalah mean. So, kita terus ganti sebagai 9 lah. Okay, and then Q kita tak tahu. And then dia bagi value untuk standard deviation. Okay, dia bagi sebagai 370 over 10. So, kita simplify dulu. From here, kita boleh dapatkan value Q dulu. Okay, soalan tanya apa? Dia kata find the value of M. So, nak cari M bermakna kita kena cari kita punya, where M here is the number of sample space. Okay, so maknanya kita dah ada equation ini. Kalau kita boleh dapatkan P, once kita dapat P, we can find M. Okay, so before we find the P, we need to find the Q first. Because from here, kita nampak kita boleh cari Q. So, untuk hilangkan macam biasa kita buat apa? Kita square both side. Ingat, nak hilangkan kita square both side. Bila kita square both side, tinggal 9Q. Okay, ini akan jadi 9, 3 square is 9, 70 tinggal 70, 10 square is 100. Okay, after kita simplify, kita tekan calculator, 9 times 70 over 100 divide by 9. Okay, ni kena bahagi, divide by 9. Kita akan dapat value Q 0.7. So, once kita dapat Q, maknanya kita akan dapat P lah, which is 1 minus 0.7. Kita dapat 0.3. So, kita boleh dapatkan sekarang value M. Kita masuk balik dalam equation ini. P sekarang adalah apa tadi? 0.3. Kita ganti. So, kita solve equals to 9. M, 9 divided by 0.3. Okay, you akan dapat 30. Dan untuk A, 11A. Kedah. Okay, paper 2. Next, 11B. Hence. Bila dia kata hence, maknanya kita kena guna information dalam soalan A. Kena pakai. Sebab ada hence, seterusnya. If 10 students from class 5 Razi are randomly selected. So, dia cuma cakap 10 student. Okay. Dia tak kata student tu lelaki ke perempuan. Dia bukan spesifik. Okay. Bukan case yang spesifik. Maknanya 10 itu adalah kita punya N. Total kita punya sample space.
Okay, n, value n. Find, so question mark, find probability, always write capital letter P. Okay, so dia nak suruh cari first probability untuk kes apa? Kita baca dulu. Okay, kejap. Dia kata kat sini, assume that the probability of choosing a girl as the probability of success. Apa maksud probability of success? Maknanya itu kita punya P kita. Small letter P kita. Okay, so kita punya N kita 10, P kita tadi, maknanya tadi kita dah dapat P kan? Kita dah dapat P and Q. P tu kita tak tahu probability untuk which one? Boy ke girl? Kita tak tahu lelaki ke perempuan punya probability. So disebabkan dia dah kata probability of success, small letter P represent probability of success. So kita di sini P kita adalah 0.3. Sebab tu P kita bukan 0.7. Okay, P kita 0.3, Q kita 0.7. So gunakan P 0.3, Q 0.7 to answer the part B. Sebab tu dia ada perkataan hence di situ. Okay, okay, so the first one dia nak so in this case, alright, since P represent probability of choosing a girl, maka X itu mewakili the number of girls. Bilangan pelajar perempuan. Okey, bilangan pelajar perempuan. So the first question, soalan pertama dia tanya, okey, find question mark probability capital letter P for students are girls. Okey, X tadi adalah untuk probability always put big bracket, and then dalam bracket tu sentiasa kena tahu for what case. You nak cari probability untuk case apa. So the first one dia nak probability for the 4 students are girls. So X tadi bilangan the number of girls. So sekarang dia nak berapa orang? Dia nak 4 orang. So X equal 4. Okay, probability. Okay, that the 4 students are girls. Probability kebarangkalian 4 murid itu adalah perempuan. Okey. So kita masuk saja dalam formula. All together kita ada 10. Kita nak 4 orang saja. Okey, close. So dalam bracket yang pertama ni kita punya P, which is probability of choosing a girl, is 0.3 power of 4 times, okey, Q 10 minus 4, kita dapat 6. Okay, guna je formula yang biasa you pakai. Formula inilah XR NCR PR QN minus R. Okay, so ingat X itu dia mesti correspond dengan P. X sekarang the number of girl, bermaksud P itu adalah must be probability of choosing a girl. Dia mesti sama benda, case yang sama. Okay, so bila you tekan calculator, finally you akan dapat ini 0.2001. Done. Okay, the second one, B2. Okay, B2, ini B1, B2. Alright, for B2, dia kata find the probability, find question mark, probability always put capital letter P and then put big bracket. Okay, for what case? Case di mana dia cakap at least 9 student are male. At least 9 student are male. Okay, bila keluar soalan macam gini, okay, tadi kita faham, okay, kita punya P tadi adalah probability of choosing a girl. Kita punya probability of choosing a girl tadi adalah 0.3. Tapi bila soalan the second one ini, dia case negative statement lah maksudnya. Case terbalik. So, Q tadi 0.7 kan? At first. Okay, P tadi adalah probability of choosing a girl. So, Q probability of choosing a male or boys. Okay? Okay. Girl ataupun female, sama lah kan? Boy ataupun male. Okay, jadi bila keluar soalan yang macam gini, dia nak at least 9 student are male, kamu tukar. Okay, untuk the second, the B2 ini,
Okay, kamu gunakan P-nya sebagai 0.7, Q dia 0.3. Kenapa? Okay, lebih mudah kita ikut kehendak, kita ikut apa yang soalan minta. Dia nak at least 9 student are male. So, P itu mesti probability of choosing a male. Okay, probability of choosing a male. So, male, untuk male, kan dia 0.7. Dia punya probability. Okay, so maksudnya sekarang P kita yang 0.7. Q kita 0.3. Okay, so dia ada kat sana at least. So, ingat L-ILA, AST, list. L-ILA for lebih. Lebih besar atau sama. So, at least, the number of male sekarang adalah at least berapa? X tadi, the number of, okay, untuk B1, X tadi the number of girl. Okay, so probability of choosing a girl, P, small letter P kita, 0.3. Okay, sekarang untuk soalan kedua ni, B2, okay, kita punya P kita letak 0.7 sebab soalan tanya at least 9 student are male. Okay, so X ni mewakili bilangan the number of male student. Okay, the number of male student sekarang dia nak at least berapa? 9. Okay, so kalau kita buat kita punya chart, saya pesan minta you buat chart kan. Semua ada berapa orang? 10 orang. 4, 5, 6, 7. Okay, ni untuk male lah. Okay, ni so ni female lah. So female dia mesti terbalik lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kan? So at least 9 male, ni male. At least 9 maknanya daripada sini. 9 and 10. So maksudnya kita punya answer, kita kena cari probability. Okay, 9 male and 10 male. At least 9 and 10 lah. Okay, so kita masuk je dalam formula. 10 si 9. P kita ingat bukan 0.3 tapi 0.7. Sekarang sebab dia tanya male, maka P kita tukar kepada 0.7. Kes terbalik lah ni. Okay, so power of 9, 0.3 power of 1 plus 10 C 10. Okay, 0.7 power of 10, 0.3 power of 10 minus 10, 0. Okay, tekan calculator, you akan dapat jawapan ini. Okay, done. Okay, so maybe dia trick sikit kat sini. Kat sini je lah sikit. Selalunya kalau small letter P kita, okay, girl, untuk probability of choosing a girl, biasanya soalan akan tanya girl juga. Okay, let's say the first one ni, find the probability that 4 students are girl, kan? So P kita 0.3. Okay, tapi bila datang soalan kedua, dia trick sikit, dia nak at least 9 student are male. So bila male maknanya P kita guna 0.7, bukan 0.3. So Q kita 0.3. Sebab ni dia nak male, yang ni tadi girl, P kita 0.3. Okay, okay, done.